मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब 3 बाब 13 से 20 आयत तक। मैं हूँ जो हूँ, वो जो है उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त मूसा ने खुदा से कहा, देख, जब मैं बनी इसराइल के पास पहुंचूं और उनसे कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझसे कहेंगे कि उसका नाम क्या है, मैं उनसे क्या कहूं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं हूं जो हूं। और उसने कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि वो जो है उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और खुदा ने मूसा से दूसरी दफा कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप के खुदा और इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरा यही नाम हमेशा तक है और नस्ल से नस्ल तक यही मेरा जिक्र है। जा और इसराइल के बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनसे कह के खुदावन तुम्हारे बाप दादा का खुदा, इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैं यकीनन तेरी खबर लेता हूं, और जो कुछ तुम पर मिस्र में हुआ मैंने देखा। और मैंने कसद किया है कि मैं तुम्हें मिस्रियों की जिल्लत से, किनानियों और हत्तियों, अमोरियों, फरूजियों, यबूसियों, याबूसियों की सरजमीन में जहां दूध और शहद बहता है पहुंचाऊंगा, और वो तेरी बात सुनेंगे। और तू और बनी इसराइल के बुजुर्ग मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदाबंद इब्रानियों के खुदा ने हमको बुलाया है, और हम 3 दिन की राह बियाबान में जाएंगे। और खुदाबंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी गुजरानेंगे, और मैं जानता हूं कि मिस्र का बादशाह तुमको जाने ना देगा सिवाय जोर अवर हाथ के, और मैं अपना हाथ लंबा करूंगा और सब मसाइब निशानों से जो मैं उनके दरमियान दिखाऊंगा मिस्र को मारूंगा, तब वो तुम्हें जाने देगा। खुदावंद के पाक कलम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 104, पहली आयत 5वीं से 8वीं, 9वीं और 24 से 27 आयत तक। जमायती जवाब। खुदावंद अपने अहद को अब तक याद रखता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसका गीत गाओ, उसकी हम सुनाओ, उसके तमाम अजीबात का चर्चा करो। जमायती जवाब। खुदावंद अपने अहद को अब तक याद रखता है। वो अब तक अपने अहद को याद रखता है
یعنی اس کا کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا ہے، وہ عہد جو اس نے ابراہیم کے ساتھ باندھا، وہ قسم جو اس نے اسحاق سے کھائی۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ اس نے اپنی امت کو نہایت بڑھایا اور ان کو اس کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دلوں کو برگشتہ کیا کہ اس کی امت سے نفرت کریں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ تب اس نے اپنے بندے موسیٰ کو بھیجا اور ہارون کو بھی، جس کو اس نے چن لیا تھا۔ انہوں نے ان کے درمیان اس کے کرشمے اور حام کی سرزمین میں عجیبات دکھائے۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 11 باب 28 سے 30 آیت۔ میں حلیم اور دل کا فروختن ہوں۔ ایک دن یسوع نے لوگوں سے کہا، اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروختن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آمین۔